Straight to the Sa point. impeachment gihapon mahigala ni Vice President Sara Duterte atong tiwason maghisgot mga kaigalaan ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. Straight to the point. Mausab niya atong kulom karon sa pamantala ang The Freeman mga higala. Nga kining testimonya ni Matibag mga kaigalan wa gyud makatabang sa prosecution ug mao na hinuon ni mahigala nagkadaot sa theory mahigala sa prosecution. Straight to the Atong point. explain ha, atong tagsa-tagsaon himayon na to mahigala ang testimonya ni Matibag nganong ingon ko nga sa akong view mga higala wa makatabang sa prosecution nakadaot na hinuon sa theory mahigala sa prosecution kining pagpresentar ni Attorney Melvin Matibag, NBI Director, diha sa witness stand atol sa impeachment trial. Straight to the point. Atong himaymayon mahigala ang rules on evidence, kay tanaw na to mahigala ang admissibility of evidence, unya, ang weight of evidence. Ha? So, dakong pangutana, admissible ba siya o dili? Kung dili, basura siya. Kung admissible siya, asa man dapat ang admissible ato. Kung makalusot siya sa test of admissibility, ari na po sa weight of evidence. Unsa may gibug-aton sa ebidensya. Straight to the point. Considering nga si Matibag, ang iyang asawa, congresswoman man di ay, nga usa sa mga endorser ni pirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba pikahan ang iyang credibility? Ikaduha, si Matibag, mga higala, usa ka columnist sa newspaper di ay, nga dunay tulo ka mga columns nga iya mga higalang gi-attack si Vice President Sara Duterte. So di ba maapektahan ang weight of evidence, weight of his testimony? Can you expect Matibag to be objective enough in conducting the investigation considering nga naa naman na sa mga higalay nga biases? Straight to the point. Pagsugod pa lang ato ni hatagag pagtagad ato explicar may gala ang rules on evidence labot ani. Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Straight to the Atong point. balikan may gala kini Gus Matibag sa may gala inig tubag man gud niya iyang pakapinan man gud kayo. Medyo pagkatabian sigud ba? Ipangutana og lawyer ba ka? O lawyer, practice 29 years. Di pagpangutana sunog ka, makarecall ka sa rules on evidence under rule 130. Iya mo pagkapinan, lawyer ba ka? O lawyer. Wala daghang pagkapin ba? Kanipon mahigala, nakita ba mo sa prosecution? Nakita. Ana lang ba? Ay, no, nakita kaduha. Iya mga pagkapinan, nakita gyud kaduha ang mga higala. Basta alegriha mga kagalaan. Kos dili pa mga sukiti pa minuto tiwason ng kang Matibag. Dahil sa report kayo ng Koreano na palgang patay. Dastuli niya ron si Radyoman Paul Lauro mga kagalaan sa report. Yes, Paul? DYHP. Tata. RMN Report. Okay, murag dyan, sa gilit imong Paul. Signal. Okay, standby. Atong balikan nun si Radyoman Paul Lauro mahigala. Standby lang sa kadali mga sukiting paminaw alang sa dugang report. Ay ipaklaro sa ang signal ni kasama nga Paul. Mao na akong giingon mahigala ha, balikan to sa Matibag. Inig pangutana gud mahigalang Matibag. Kana bang pintok ka pangutana, pintok na tubag, unya dili na daghang istorya. Aya ka pakapinan pa may pangutana, lawyer ba ka o lawyer 29 years kong practice. Kuno ino bugal-bugal sa Matibag lon sa mga mga social media platforms. Unya din kuno ni siya mga higalas College of Law sa to eskwelahan na nay. Maikog sa tag na estudyante kang Matibag din sa kaganahang mo angkon mahigalan na estudyante. Mo gina nga ang una medyo alanganin ning iyang testimonya man ang maingon ko kining sa Article 4 medyo alanganin. Wa ta kay bawo basin makabawi sa sunod nga mga articles no ang prosecution ani. But kining pirmirong article mahigala nga ilang gipugos gud ang grave threat og ingon man mahigala ang matawag nato inciting to sedition alanganin kayo no. Unya ang testimonya ni Matibag awas mahigala sa issue on admissibility mahigala kay hearsay ang issue pagyud ba kagilaan sa gibug-aton ang iyang credibility kay mao lagi na nga si Matibag do na siya mahigalay columnist man ni kadto daan na nga iyang gitirahan mahigala si Vice President Sara Duterte sa iyang mga columns kaniadto pa. Straight to the point. So daan na ang imong bias dili ka objective nga mo investigate. Gawas pa na ang iyang asawa congresswoman man di ay nga usa sa mga endorsers sa impeachment medyo
ang mga tao dali kay sabto nila nga awa gyud na dili siya fair nga mohimo mga higala og investigation as NBI director. Dili man kayan nga mao gyud na masangtop sa unahon sa tao kay mao man ang pangutana Kini pangutana may gala kalmar ni nga pagkapangutana ato ni Binluan may gani mga kagilan to nabantayan nga ang cross examining council dili kayo minaldito ang pag cross examine. Ang iyag murag maigo na mga higala buhian na. Og katungtungnan pa ni katong cross examine nga minaldito nga di ka gyud buhian anton di ka mulagom. Delikado mahigalas matibag mga sukitig paminaw. Kini sa Tony Binluan murag may kuan pa ning bata gawas nga bata pa medyo murag kuan ra siya kanang dili ba iyang kanang tan-aw murag na naigo na di na gyud tiwasan. Natanaw ato paminaw no ato kuno na. O considerate kayo ni si Inday Abi na tan-aw nga ni hangos naman ay okay na hangos. Ato lang lagi kato katawa mahigala ha. Kaya di tanaw ang iyang credibility mapiktalan man ang mga pangutanahan. Kini mga ginagmay pangutanan ni pero ang labi na ang publiko nga nagtan-aw makaingon gyud dili day kuan. Kini ni ang fair no. Ang dili objective. Ato paminawon si Attorney Binluan sa kini nga portion nga mga pangutana. My next question is, your wife is also a member of the House of Representatives. That is correct po. And she is Representative Maria. Your Honor, with all due respect. This is cross your honor. Maybe given leeway, Your Honor. Allow the counsel to finish the question and then you may make your objection afterwards. Finish your question, counsel, for the respondent. She is Representative Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag. correct? Before I the witness object, Your Honor. answers, what is the objection of the lead prosecutor? The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant. Your Honor. And that should not be allowed. Your Honor, these are the, credibility testing questions, Your Honor, which is always relevant. The objection is overruled. It tests the freedom from bias, if any, of the witness regarding his Okay. testimony. Pause. Correct. Ang ruling ni Chis Escudero sakto. Ano man uncross man gud siya? Dako og liway mahigala sa Attorney Binluan isip mao'y nag-cross examine. Sakto ang Chis nga pag-test sa bias ang credibility sa witness natural. Ibabagan ng rehistro man object sa rehistro ang anong apilo ng asawa. Natural gid ang maapil. Natural gid ang maapil mga sugiti paminaw kay imong i-test ang credibility sa witness ug imong i-test unsay biases sa witness. So object sa mga kailan iyang objection overruled. Buti pasabot. Ayaw ko na mauna yung objection. Iyang gi-object no sa may purpose objection, ang iyang ground mahigala relevance. Relevant pa gina permi, Relevant gina permi. Ang iyan ay pag object lang yun siguro or unsa ba? O mo ni mahigala so palpal sa hinuon ning kalakiha. Kay ang iyang objection mahigala sigurado gyud ma-overruled. Nya i-explain ni sis unsa mga higala ang reason. I-rewind ko no gamay dong para to ma-discuss og dugang dong. Say kana kato pag pangutana Attorney Binluan. Object ka niya. Ang iyang objection, dili mao. Mo nang gi-overrule siya ng cheese. Overruled. Dato balikan. Sige ko na lang. Next question is, your wife is also a member of the House of Representatives. That is correct po. And she is Representative Maria. Your Honor, with all due respect. This is cross your honor. Maybe given leeway, Your Honor. Allow the counsel to finish the question and then you may make your objection afterwards. Finish your question, counsel, for the respondent. She is Representative Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag. correct? Before I the witness object, Your Honor. answers, what is the objection of the lead prosecutor? The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant. Okay, Your Honor, that pause. should not be- Matupang listo totally irrelevant. Kini iya objection nalimot ba ka sa mahigala ground ba na sa objection niya nga inana ang cross examination iya inanaon or pag object lang niya or nakalimot siya mahigala angay bang objectan o dili or pag samok-samok pa lang niya or ambot naunsa ning mga higala basta kay di, natural ma-overrule gyud siya. Buti pasabot wa gyud ayaw nang imong objection dili na mao. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
Straight to the Kung point. panalitan polygraph test or lie detector test, ibutan ta lang ha. Imong ibutang ba si Kalilong, John Mark Kalilong, si Jeremy Lutok o si Attorney Milvin Matibag sa polygraph test or kining lie detector test, asa ka nilang tulo ang mudaog? Ato na lagi katawa mga sugid tig paminaw. So giobjikan mahigala ang kang Luistro nga ang kang attorney binluan nga pangutana giobjikan ang Luistro. Katong iyab either objikan gyud niya mahigala tinuod tong iyang objection or samok-samok lang tong iyang objection or nakalimot siya nga dili kinahanglang objeksyonan to. Ana overall sentences Escudero hinon. Okay, matubalikan dong nya padayon na dayon sa unahan dong. Atong dugang discussion. Okay, padayon dong. Your Honor, these are The, credibility testing questions, Your Honor, which is always relevant. The objection is overruled. It tests the freedom from bias, if any, of the witness. Freedom from bias. in his testimony, and the chair will Nevertheless, Your allow Honor. it. Witness may answer. Your Honor, may I just enter there a was already- continuing objection on the line of questions pertaining to the wife of the witness, Your Honor. So noted. Witness may answer. Opo. All right. Now, let me direct your attention to House Resolution number 989. This is also part of the records of this case, entitled Setting Forth the Articles of Impeachment Against Vice President Sara Z. Duterte. Permission to use a pointer, Your Honor. Now, it appears that from this document Counsel may do so. that your wife is one of the endorsers of this House resolution. Can you confirm that? Yes, the name is her. It's there. Okay. Now, there's a signature page also. This document is not numbered, but it appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature? I think I have no authority to confirm the signature even if she is my wife. So you can confirm the signature of your NBI agent, but not your wife. Her signature, but I have Tanawa na, tanawa na. confronted with the Pause, document adong. so that- Gipangutana siya Miguel imong wife appeal ani nga nag-endorse in impeachment. Appeal. Kini nga signature sa imong asawa na di sa ka confirm. Ang imong NBI agent maka-confirm ka ang signature sa imong asawa di. Nya ang kang Las Cañas nga affidavit nga wa gi signature. Mahimo na mahigalang katawanan ning kalakiha. Tagbo in taon sa Las Cañas si kuan oy kini ang si matibag may saon niya pagpanubag ning kalakiha. Kanabang kalma kay pangutana mahigala ba mura nagkuan lang, ha? Sige padayon kuno dong names. compare it. At any rate, Your Honor, may we allow? With the NBI, it's different. I testified earlier that it was presented to me, and I asked him if he signed it, and I'm familiar to his signature because he's always making submission to my office. All right. That's okay. At any rate, Your Honor, may we request, Your Honor, that we be allowed to submark this particular portion. Again, this is already May we part of request, the Your records. Honor, that the witness be confronted first with the document, and We may will we do that, request Your as well that the assisting counsel for the prosecution be allowed to approach. We will do Assisting that, Your counsel Honor. for the respondent may please confront the witness with a document in the presence of assisting counsel for the prosecutor before counsel for respondent requests it to be marked. Witness will kindly look at the document and answer their question. May I first manifest, Your Honor, that the photocopy, the document being presented to the witness is a photocopy. Your Honor, if at all we can agree that the court's copy be submarked, Your Honor. And we request, Your Honor, that the first page that we showed and this signature page around page 16 be submarked, even at later, Your Honor, before the clerk. It shall be done at a later time. In the meantime, by the oath of respective counsels, I believe we can rely on this copy, subject to confirmation in the marking of the actual copy that the court has. And Of the you're referring to the impeachment resolution on impeachment, right? yes, Your Honor, but
Your Honor, insofar as the identification of this witness, we are relying actually on the transmittal by the Committee on Justice, which was received by our office on May 11, 2026, Your Honor. Not So by it is- my office, but by the Secretary General of the Senate. Kindly confront the witness with the document so that he may answer intelligently. If you know only, Director Matibag. Your Honor, That respectfully, is the if I may say something, if the court Yes, will allow me. Director Matibag. In order to save time and the questioning of the defense counsel, I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment so that we save time and it's on record. It's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment. Duly noted. Counsel, move on. All right, thank you for Okay, that. so kining puntuha mahigala gituyo ning pangutana kini nga points. Pag siguro nga kini ang asawa usa sa mga endorsers, usa sa mga congresswoman na ning asawa ni Kwan. Matibag mahigala unya usa sa mga endorsers sa impeachment. So nihandapita medyo ang iyang credibility pag hatag ni mahigala og pagguba sa iyang gibugaton sa iyang mga higalang investigasyon. Aduna na kay bias and daan kumaohon eh. Straight to the Ato point. ipadayon mahigala ang pangutana. Director Matibag. And despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today, correct? My decision to be a witness is by virtue of a subpoena issued by the Honorable Court and by invitation of the Committee on Justice, the prosecution. However, the job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation. Okay, my next question is, but the court did not issue a subpoena for you to appear today. Actually, Are you saying that you receive a subpoena despite this honorable court not issuing a subpoena for you? even if there's no subpoena in the pre-trial order, I was mentioned to be a witness, and I was invited by the prosecution to be a witness. And from my understanding, in the pre-trial order, I was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon. All right, but which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena? I'm appearing today as a witness, as called upon and announced by the Honorable Court and by the invitation also of the No, that's prosecution. not my question, Director Matibag. You're a lawyer, you know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena? There's no written subpoena, but there is a verbal announcement from the Honorable Court that I will be a witness Okay. in today's hearing. Pos. Kini iyang tinubagan, may gala, masikwati po sa isang tinubagan kay musumpay mo. Daghan maging pakapin mga sugid ti pamilya. Ana na ka mabitik ni Ginoon anang kalakiha kay pakapinan magod. Ang pangutana simple kayo, answerable ba yes or no nya pakapinan pa gyud. Ha? Pag imbitaw ka a lawyer, pwede masamingon nga yes. Yes or no man na. Yan mo pakapinan 29 years gyud. Di ato sa iyang sumpay, ato sa tiwasan may naka-recall ka sa rules on evidence under rule 130. Musumpay man, di nagsumpay may galaad to na hinuon na diha nang laay. Di nga ni pa yung na bitaw, nakikita ka sa prosecution? Yes, kaduha mo gani. Wag yung madaog ka sa ka-meeting, kaduha yun. Okay, padayon mga sugiti mo na, padayon ko no kasamang names. Your Honor, the question of the defense is misleading. It is apparent that last week a subpoena was issued to the witness, Your Honor, and it is because of the other matters that was heard and addressed by the impeachment court. The schedule of the witness was scheduled to today. Your Honor, The objection is overruled. First asked and answered, and for the record and information of the senator judges, the presiding officer confirms that no subpoena was issued to Director Matibag
In Ah, fact, pause, I pause, asked pause. if So gi-confirm ko, wa gyud subpina di. Injection na lang guna. Appear ka karon nga tungod sa subpina or wa? Wa may subpina. Kay imong tuyok ka na. Ni-appear ka dili tungod sa subpina. Ana na dito na lang gid dayon hagod nga total lang meeting mo Luistro. Ato na lagi katawa mga sugitig paminaw pero ato gitan-aw na mga punto ba, ha? Ang ilang theory mahigala o ang theory pod sa defense. Sige ato padayon na kasamang names. one was needed. And the response I got was that it was not necessary. But indeed, the chair also confirms that the name of Director Matibag was requested to be invited by the by the prosecutors, and he was so named by the presiding officer to attend in, I believe, yesterday, supposedly, and today's trial dates. Move on, counsel. Kini ato lang ang gidiscuss mga kagalaan pero og ato mong evaluate mga kagalaan kini ni ang articles of impeachment sa akong tan-aw basin pa ang prosecution og makapaningkamot sila sa sunod nga mga articles of impeachment o baka bawi-bawi sila. Basta kining unang article nga gipresentan medyo alanganin kayo in a part sa prosecution. Medyo dako mahigalang problema, no? In fact kining pagka-present mahigala ni Matibag medyo para nako kung imong evaluate wa ni makatabang sa prosecution nakadaot pagani hinuon ni sa theory nila mga sukitig paminaw. Straight to the point. Kay ang theory mahigala man gud sa prosecution nga muli ito nang hulga sa Sara Duterte ining maong article mga higala. Kaya suko sa kay mga kagalan doon na na kontak ng assassin ang tulog yun ka mga witnesses. Si Kalilong, si Lutok o si Matibag pulos gyud mga higala wa mga kagala ay na-mention nga doon na bay assassin, Kaya lang theory nga nakakontak na yun. Ang theory sa defense nga spur of the moment to mahigalang kang Sara nga nakasulti siya na to kay gitrigger siya og pangutana mga sukitig paminaw. Unya adtong panahon na medyo doon na nay mga prior niya anang maong preskon, doon na nay mga panghitabo labi na mahigala ni Sulaika Lopez nga gipakontempt, pag humag-contempt higala ipabalhin ngadto sa presuhan. So medyo doon na tensyonado na daan katong hitabo. Sumuni ang sa side pod mahigala sa defense. Kaya mo nang ipangutana laging Win Gatchalian 1 year and 8 months na ang investigation sa Special Task Force. Why natumbok hanto doon nga assassin? Akong kakuyawan to lisod sa kayong pataka na sa kagsultig na assassin kay doon naman sunod nga mga pangutana sa gyud. Wa gyud lisod kayo mahigala padayon pa kuno ang investigasyon So pulos mga hearsay kaya anang panahon na wala pa dili pa man siya maoy NBI director. Unya sa dihang na NBI director siya mahigala naghimo sa Special Task Force. Kanya ang tanan nga report pulos sa pod gikan sa iyang mga tao sa intel mga higala na. So mabutang og hearsay unya mo lagi ingon na tulbinuan sa may translation sa hearsay sabi-sabi or chismis. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.